Simpo pemirsa, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Dan pastinya pemirsa, berita yang hangat dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dalam Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, jaringan retail terbesar Afrika Selatan meningkatkan pangsa busana produksi lokal guna memangkas ketergantungan pada produk impor. Upaya ini juga untuk mendukung industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri di tengah berbagai kendala yang dihadapi Afrika Selatan. Bendera Afrika Selatan semakin banyak menghiasi busana yang dijual jaringan retail besar negara ini. Ini upaya menunjang sektor pakaian dan tekstil domestik karena 50% lebih tekstil yang dijual peritel Afrika Selatan diimpor dari luar negeri. Menurut pemerintah, hampir 60% impor tekstil berasal dari Tiongkok. Para peritel menyetujui rencana induk pemerintah untuk mendukung bisnis lokal dan mengatakan ada banyak manfaat selain penciptaan lapangan kerja. Being able to have the product made locally means that you can actually respond to what the customer needs more efficiently, which is really what every retailer wants to move towards, more fast response. Pick and Pay Clothing adalah salah satu peritel yang meningkatkan pasokan dari sumber lokal dari 28% pada 2019 menjadi 40% saat ini. Pergeseran ini mendapat momentum di tengah gangguan perdagangan global akibat pandemi dan rekor tingkat pengangguran. Katekani Moreku adalah desainer muda yang direkrut untuk membantu upaya ini. It gave me a lot of attention and gave me a lot of publicity. In the times that we live in, there's very high rate of unemployment. I think that it will have a very large impact. It will create more jobs for all generations. Katekani memperkirakan kolaborasinya dengan Pick and Pay pada 2020 menciptakan sekitar 1.000 pekerjaan mulai dari manufaktur hingga pemasaran digital. Itu yang diharapkan pemerintah Afrika Selatan yang menarget 121.000 lapangan kerja baru bidang tekstil sebelum 2030. Menurut peritel, ini membutuhkan investasi bagi pelatihan keterampilan dan dukungan bagi pengusaha. If we reviewed where the local business is in another 10 years, we're certainly going to see a recovery in some of that style of product being manufactured locally. Pertumbuhan diperlukan karena pengecer ingin 60% dari semua produk tekstil bisa bersumber secara lokal dalam 5 tahun mendatang. Tapi para ekonom memperingatkan, menetapkan kuota dan target saja tidak cukup untuk membangun kembali industri. I think what you need to do if you want to get more investments in textile and more localization in textile or any industry for that matter is for the government to become much more efficient. Like for example, make sure that infrastructure works properly, make sure that it's safe to invest in South Africa and things like that. Juga ada hambatan lain seperti pemadaman listrik rutin, rusaknya jalur kereta api, serta defisit perdagangan antara Tiongkok dan Afrika Selatan. Tapi bagi para desainer pemula ini, adanya dukungan kecil bagi industri lokal pun membawa harapan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, gerakan #MeToo melawan pelecehan seksual oleh sutradara, aktor, atau pelaku industri perfilman lainnya membuat tindakan tak senonoh saat syuting film tak lagi bisa diterima. Dan gerakan ini pun meningkatkan permintaan akan profesi relatif baru berupa pengarahan adegan oleh intim. Claire Warden telah 20 tahun lebih berpengalaman di TV, film, dan teater. Spesialisasinya saat ini adalah sebagai Intimacy Coordinator, pembimbing adegan intim bagi industri perfilman di era Me Too. The majority of actors have a story of a time where their consent was not respected or they've had a damaging experience on set, especially during nude and sex scenes. And that's all actors of all genders and all identities. Latihan ini dilakukan untuk membuat kru maupun aktor nyaman bila pun ada adegan dewasa dan untuk memahami pertanda-pertanda non-verbal yang bisa menunjukkan ketidaknyamanan. And really what we're there to do is support the storytelling and to ensure that the actors have maintained agency of their bodies so that they can consent to what they're doing. And when actors feel heard and taken care of and supported, then they get to do their best work. So what we're doing is setting up protocols so that everybody, crew and cast,
get to work in a professional environment and be protected and taken care of and make powerful, exciting, dangerous, risky, beautiful art. Tadinya pengarah seperti ini hanya ada di dunia teater dan baru meluas ke TV dan film setelah era Me Too. Starting to understand as an industry how important it is. We still have a way to go, right? Intimacy coordination was only created kind of 2017, right? So it's very young. It's a massive industry. So a lot of work still needs to happen to make that change. Sebelum era Me Too, pelecehan seksual oleh sesama aktor atau oleh kru sering justru berakhir dengan pemecatan aktor yang dilecehkan. And then I was introduced to this work. I was like, oh, that is the language and communication that was needed for that. And so I just felt a real, this needs to happen. This work needs to happen. We need to introduce this on all sets. So I began my journey of training, and here I am halfway across the world, taking on the training to be certified so I can, introduce this work to more actors. Menurut perkiraan Claire Warden, saat ini ada 60-an hingga 80-an intimacy coordinator yang bekerja di banyak set film dan seri TV di seluruh Amerika Serikat. Prinsipnya mirip dengan adegan laga yang membutuhkan koreografi dan perencanaan agar aktor maupun kru tidak ada yang cedera, tapi adegan perkelahian tetap tampak natural. Dan untuk adegan percintaan, selain harus tampak natural, yang ingin dihindari adalah adanya aktor atau kru yang merasa dieksploitasi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Google Pixel Watch meramaikan pasar jam tangan pintar yang telah lebih dulu dikuasai oleh Apple dengan Apple Watch, serta Samsung dengan Galaxy Watch. Sejauh mana jam tangan pemantau kebugaran seperti ini bisa menarik konsumen baru? Berikut beritanya untuk Anda. Bersamaan dengan pengumuman ponsel terbaru Google Pixel 7 dan Pixel 7 Pro, raksasa pencarian ini juga meluncurkan jam tangan pintar pertamanya yang digarap bersama Fitbit, produsen wearables olahraga yang diakuisisinya pada 2019. It brings together the best of Google helpfulness with the best of health and fitness features from Fitbit for the very first time. We're super excited to be bringing Fitbit to a fully featured smartwatch. You really get to easily see all your metrics on the watch face. You have tiles when you swipe horizontally. You get all your data and information. And then you can quickly start an exercise with Fitbit. And I love the new exercise screen that we've designed that gives you all of your metrics right there. You have your heart rate, your pace. Memasuki 2022, Apple dengan Apple Watch masih menguasai pangsa pasar terbesar jam tangan pintar, sekitar 36% pasar pada kuartal pertama, menurut Counterpoint Research. Google's been late to the game when it comes to smartphone watch, and I think clearly Apple has changed the market, and Google wants a piece of the pie, going after their install base. This is organic, but as well as through acquisitions that they've done. And I think this is really the time now that Google could expand their market share. It's not just about the watch, it's also that gets into the healthcare vertical, which is important within Google headquarters. Menurut Google, salah satu keunggulan Google Pixel Watch, sekali cas smartwatch ini bisa bertahan 24 jam, lebih lama 6 jam dibandingkan Apple Watch. Menurut analis, keberhasilan penjualan sebuah jam tangan pintar juga tak lepas dari ekosistem yang dihuninya. Karena itulah Apple Watch buatan Apple menguasai pangsa pasar terbesar di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, penguasaan pangsa pasar oleh iPhone, ponsel buatan Apple, di Amerika telah melampaui 50% menurut Counterpoint. Lalu, untuk Google Pixel, pangsa pasarnya hanya sekitar 2%. Bagi analis, perusahaan seperti Google bisa memanfaatkan keinginan orang lebih smart dalam berolahraga. Fitbit, strong technology, strong brand, especially within fitness and the running world. And I think Google recognized now this was the time to go after this. And I think 2023 is a key year. You're starting to see more and more smartphone watches. Just a great, fun, functional expression of the Google Pixel ecosystem. We really wanted to bring in the watch and make it so much more easy for you to go about your day. Sementara ini pesaing signifikan bagi Apple hanyalah Samsung dengan Samsung Galaxy Watch. Meski pangsa pasarnya menurut Counterpoint baru sepertiga pangsa pasar Apple Watch. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Pemirsa, kota Washington DC dikenal cukup ramah bagi pejalan kaki dan juga pengendara sepeda. Kali ini kami akan mengajak Anda merasakan bagaimana bersepeda di jalur sepeda yang termasuk terindah di kawasan Washington DC. Mount Vernon Trail di Arlington, Virginia adalah salah satu jalur sepeda favorit di Washington DC yang terbentang sepanjang 28 km dari Theodore Roosevelt Island hingga rumah mantan Presiden Amerika Serikat George Washington di negara bagian Virginia. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat trail ini, bagaimana ramainya. Sebelah kanan saya ini highway, sebelah situ ada Sungai Potomac. Pemandangan juga cakep. Jalur sepeda yang berada tepat di pinggir Sungai Potomac ini sangat strategis karena berada persis di perbatasan antara Washington DC dan negara bagian Virginia. Selain digunakan untuk olahraga, juga menjadi jalur komuter dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. I really enjoyed that, to have it like right here in Arlington, for example, so we can just commute or we can just exercise or use it for different purposes. Yeah. I think that's fantastic, It's very ecological, sustainable, love it. I just love it. Jalur sepeda ini seluruhnya dilapis aspal dan ada juga jembatan yang terbuat dari balok-balok kayu. Satu hal yang menjadikan jalur ini istimewa, sambil bersepeda kita bisa menikmati keindahan kota Washington DC dari seberang sungai dan berhenti sebentar untuk mengambil foto bangunan ikonik Washington DC. Yes, there are wonderful views along the Potomac near National Airport that you only get from the bike trail. Wonderful views of the Lincoln Memorial, Washington Monument, the Kennedy Center, the Potomac itself, Georgetown University. You don't get those views anywhere else. Nah, jika Anda berkunjung ke Washington DC, sempatkan untuk wisata sepeda di jalur ini. Dari Arlington, Virginia, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan. Sampai jumpa di VOA 5 Kilo berikutnya. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ingin melepas pandangan bahwa warga disabilitas bergantung pada belas kasihan orang lain, dan ini seorang seniman otodidak asal Kamboja menekuni seni lukis block print hingga bisa menggelar sejumlah pameran di Amerika Serikat. Kini ia membantu seniman difabel lainnya dalam mengembangkan dan memasarkan produk mereka. Dari studio rumahnya di Siem Reap, Kamboja, Morn Chair melukis dan mencetak gambar dengan block print bersama istrinya, Phuon Thao. My talent in art, as I remember, began when I was a young boy drawing in the soil. I didn't dream of being an artist when I grew up. But after the accident, when I became disabled, I started to learn art skills from a local NGO, Epic Art. 12 tahun lalu, Morn mengalami luka bakar dalam kecelakaan listrik di lokasi pembangunan suatu gedung. Akibatnya, kedua lengan bawahnya diamputasi. When I was in the village, I thought I was alone. I saw some people were struggling more than me. That made me want to live my life and work hard. 4 tahun lalu, Morn bertemu Lauren Ida, seniman Amerika asal Seattle yang membuka studio bagi seniman lokal Kamboja. At first he was just drawing, he drew the first block and then I chiseled it, and then the second time he said, oh, I think I can do that, let me try. And now he's very prolific, so he's creating larger blocks, very highly detailed blocks. He's painting a lot more with acrylic on canvases. The painting that shows me with the butterfly wings illustrates the turning point in my life. From a rural boy in the rice field who didn't know the city and didn't know many people. Then, when I turned to art, my life changes. Setelah amputasi, Paman Morn memberinya pekerjaan, beternak bebek. Ini tertuang dalam karya bertajuk Sometimes Happy, Sometimes Difficult yang dipamerkan di Denver, Colorado. It was hot, difficult work, but he was grateful for the job. And so just the sentiment that sometimes happy, sometimes difficult, I think resonates with so many different people.
Bagi Morn, karya seni dan kecelakaan yang menimpanya merupakan kisah tak terpisahkan. I changed the mindset of people who used to think that with a disability I could not do anything besides being a beggar or fed by others. Kini Morn tergabung dalam Open Studio Cambodia yang menyediakan jasa pemasaran, suplai, dan kesempatan pameran untuk mempromosikan seni kontemporer Kamboja. Dari Kamboja dan Denver, Colorado, VOA. Pemirsa, sekitar 20 tim mahasiswa dari berbagai kampus di Amerika Serikat berkompetisi merancang pakaian dan helm teknologi canggih bagi awak misi NASA ke bulan dan Mars. Selain merangsang kreativitas mahasiswa, ini juga memungkinkan NASA merampungkan proyeknya lebih cepat. Mahasiswa Bradley University ini tidak pernah berpikir akan terlibat di bidang antariksa. I'm short, blind, and asthmatic, so I can't really be an astronaut if I wish to. Tapi kecintaannya pada video games dan komputer membuatnya terlibat dalam upaya nasional menciptakan teknologi helm astronot generasi berikut. Okay, Zach. I've always been into sci-fi and tech, so it's just kind of like, oh, this sounds like a cool project, and I kind of just got wrapped into it. Proyek NASA bernama Spacesuit User Interface Technologies for Students atau SUITS Design Challenge Start procedure 1. membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menciptakan baju luar angkasa menggunakan realita tertambah. You'd still see like the world around you, but you would just have like overlays. Like the vitals would be like an overlay, but they would still see like the moon or whatever they're working on. Abby bekerja sama dengan Zach dalam proyek ini, menggunakan kacamata pintar Microsoft HoloLens untuk mencipta dan menguji desain. Our navigation, we kind of got examples from like flight software, so that pilots use and train with. But we also got some ideas from like the game Skyrim, so like how they do navigation in those types of in like video games. NASA mengumumkan awak misi Artemis akan menggunakan baju paling canggih. Jadi tantangannya adalah membuat versi akhir busana teknologi tinggi ini. Dan disinilah proyek SUITS berperan. So the idea was, well, why don't we put some funding toward having students contribute solutions to these technical challenges that exist. Menurut NASA, program SUITS membantu dalam beberapa hal, termasuk penanganan jeda waktu komunikasi antara bumi dengan bulan dan lambatnya sinyal ke Mars. In this case, 250,000 miles away from Earth on the moon, or several million miles on Mars, there's somewhat of a delay in communications. And so if the astronaut has a little more autonomy to make some decisions based on the plan of the mission, augmented reality could help them do that. Biasanya tim SUITS berkunjung ke pusat antariksa NASA Johnson Space Center di Houston, Texas untuk mendemonstrasikan rancangan mereka. Di masa pandemi semua berlangsung virtual, tapi justru dengan begitu 20 tim bisa berpartisipasi. Menurut Brandon, inovasi mahasiswa memungkinkan NASA merampungkan proyek desain teknologi ini lebih cepat. Dari Peoria, Illinois, VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, kereta kuda telah menjadi pemandangan lazim di kota New York sebagai sarana transportasi sebelum era mobil. Tetapi keberadaannya kini mengundang kontroversi dan bahkan desakan menguat agar dilarang saja. Tradisi turun-temurun atraksi wisata atau transportasi ketinggalan zaman. Keberadaan kereta kuda di Central Park, kota New York mengundang pro dan kontra. I've been here over a number of years and I've witnessed horses that are not in good condition, and I definitely think it should be banned. It's not fair, especially when you look at temperatures that we've had recently, and in normal summertime it's just not conditions for our horses to be used in that way. It was my worst impression of New York, because when I came to Central Park and I saw all these carriages and all these horses in full heat, my impression was that they don't get enough water. I haven't given it much thought, but I do recognize that it is an institution and that it's a cultural aspect of New York City that has been going on for generations. So I think there is some economic value for the city and for the visitors to have that cultural experience.
Peraturan daerah sudah membatasi jam operasi delman wisata dan mereka dilarang beroperasi bila suhu udara berada di atas 32 derajat Celcius atau di bawah 7 derajat. Tapi aktivis perlindungan binatang menuding kuda tetap dipekerjakan seperti layaknya mesin. People have evolved, I think. We've gotten a little bit more caring of how we treat animals. And we don't make them do the things that we used to make them do. So I think people are seeing it. Plus, coupled with the 4 horses that went down this summer, people are sick and tired of it. Sick and tired of seeing that. Just for a carriage ride, it's, some tourist amusement. Everybody should boycott, the carriage, horse carriage rides. Proposal yang digulirkan Robert Holden di Dewan Kota akan melarang kereta kuda dan menggantinya dengan mobil listrik pada 2024. Proposal ini ditentang para kusir. The carriage I work on has been, family business for 40 some odd years. Nobody wants to drive an electric golf cart because that's what these things are. This is why we do it, are the horses. Diperkirakan ada sekitar 130 kusir yang kebanyakan adalah keluarga imigran. Mereka didukung serikat buruh berpengaruh yang mewakili pekerja transportasi umum kota New York. Pendukung peraturan daerah juga menyatakan bahwa kendaraan listrik bisa dioperasikan 24 jam dan dalam segala macam cuaca, sehingga berpotensi lebih menguntungkan dan meningkatkan pemasukan para kusir yang beralih menjadi supir. Tapi menurut para kusir, siapa yang mau bayar mahal untuk sekedar diantar keliling Central Park dengan menggunakan mobil listrik saja? Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.